So saya dah record untuk ni. Okay, itu untuk lab 3. So untuk case study ada you guys dah start untuk tugasan tu? Ke belum lagi? Baru nak bincang-bincang dengan teammate? Oh, baru baca, okay. Tak apalah, so any kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanyalah dekat WhatsApp ke anything So please buat case study, so kena present minggu-minggu terakhir lah. Okay. So untuk tugasan untuk session ni saya nak assign you guys untuk tugasan lab 4. So lab 4 ni bagi pendapat saya dia sangat berguna lah dia punya skill tu bila you guys nak kerja nanti pasal nanti kalau you guys jadi sistem ataupun network engineer, you guys kena create a server. So contoh dalam kali ni saya nak you guys create a web server lah, selalunya website kan paling common server services dekat host tu. So kita akan create a web server. Okay, so saya share my screen. Oh, sebelum tu saya letak dekat chat box untuk attendance. Okay. Attendance dekat chat box. Okay, so tugasan 4 is about installing web application. Okay, sebelum ni kita dah belajar pasal server. Untuk dalam server tu, physical server tu kita boleh install OS seperti Ubuntu, CentOS, kan? We have many different operating system, and on top of the operating system we can either install a hypervisor visualization punya platform, ataupun kita boleh install any application lah kan. So selalunya server ni kadang-kadang orang services yang orang provide DNS kita dah belajar kan, DHCP ataupun email, dan paling common nowadays is web application lah. So dalam web application, so untuk dalam tugasan ni saya nak you guys buat simple web application which is WordPress. So you guys kena install Ubuntu tu. So atas Ubuntu tu, you guys kena create a virtual machine. Then atas virtual machine tu you guys akan install Ubuntu dan Ubuntu server. Dan atas Ubuntu tu you guys akan install Apache, dia punya web application stack lah, untuk membolehkan WordPress punya code tu run atas you guys punya web services. Okay, so itulah. So first you guys kena, sebelum you guys boleh install WordPress tu, you guys kena siapkan dia punya platform. Maksudnya kena install dia punya web server Apache. Lepas tu kita nak install dia punya untuk backend punya scripting kita pakai PHP. So untuk database kita pakai MySQL. Okay, so next kita akan after that kita akan install WordPress lah. Okay, dekat you guys punya HTML docs punya dokumen. Okay, so macam mana kita nak buat tu? Okay, so let's do it. Saya tunjuk sekejap. Semua nampak screen saya? Nampak. Right. So first thing kita kena buka tutorial. So banyak sebenarnya tutorial. So kalau saya suka WordPress. Saya suka tutorial dekat DigitalOcean ni. Contoh kita pakai Ubuntu 18.04. Saya letak ada link kat dalam tu. So first kita kena install LAMP stack. Yang ni tak perlu kot. Masa ni tak perlu. Masa ni tak perlu, kita just install LAMP stack. Okay, untuk kita boleh buat guide. Untuk SSL ni pun rasa tak perlu. Pasal kita tak nak enable HTTPS. Kita just install LAMP stack je. Simple. Okay. Okay. So kita ikutlah. So okay, contoh. Saya tunjuk sikit. Okay. Nanti bila you guys buat, you guys kena create ni lah dalam you guys punya VMware player tu. VirtualBox ke atau VMware, saya install. Okay, saya install, contohlah, ini saya buat guna VirtualBox. Okay, so kita create VM, lepas tu kita install Ubuntu. Benda tu you guys dah buat
di atas tugasan-tugasan sebelum tu. Dan di atas VM tu you guys kena run a command lah untuk ni untuk run a lamp stack ni. Okay, so untuk sini saya dekat dalam laptop saya ni saya dah install Ubuntu tau. Saya guna WSL. Maksudnya dia ada visualization punya platform di mana Microsoft Windows ni dia boleh simulate Linux punya kernel. Tapi now anggaplah ini you guys punya terminal dalam Ubuntu tu lah. Okay, so saya ada Ubuntu. So kalau saya tunjuk sini uname name dash A. So saya run Linux. Okay, dekat atas saya punya ni lah, atas saya punya window. Kalau you guys kena buat dalam virtual machine. Okay, so far boleh tu Okay, so right. So first kita kena install Apache, right? So kita ikut. So first kita kena update dulu kita punya apt-get. Apt-get ni kan kita nak install kan? So kita update dulu. Kita pakai sudo apt-get update. Ada soalan please please stop me. Okay, so kita update dulu, kita dapatkan the latest list from our repository. Kita dapatkan the updated package. So after that, kita akan install Apache. Apache ni adalah web server. Okay, saya sebenarnya dah install lah sebenarnya Apache. Sudo apt-get install Apache 2. Nanti kalau you guys install lah, ni basically saya dah install. So kalau kita nak tengok sama ada Apache kita ni dah run ke belum, kita buat sudo. Hello, dengar tak? Dengar. Sorry, internet saya terputus. Kuota habis. So saya dah rindu. Baik, kita mulakan balik Tadi kat mana saya stop? Tadi Okey, kita masuk Apache tu. So, saya dah install. So saya nak check sama dia dah run ke belum. Sudo sudo service Apache 2 status. Okay. Dia running. So saya tak perlu start. So okay. So macam mana saya nak test, saya pergi buka IP address saya pergi check IP address VM saya. In the case Ubuntu saya lah, untuk you guys nanti dalam VM lah. Okay, so saya buka web browser. So saya letak kat sini. Sebab tak tolong sharekan screen. Oh, saya tak share screen. Sorry, ya Allah. Sekejap. Sorry. Okay, sekarang nampak tak screen? Nampak dia? Sekejap, dia tengah loading. Nampak. Okay, nampak. Okay, ulang balik. Okay, so saya dah install Ubuntu dalam saya punya window, tapi untuk you guys nanti kena install atas VM lah dalam VMware tu. Okay, so first nak install tu kita pakai sudo apt-get install Apache 2. Okay, ikut tu. Okay, so saya dah install, so saya nak tengok sama ada web server saya running ke tak. So tekan sudo sudo service Apache 2 status. Alright, so Apache running, so saya tak perlu nak start. So Apache ni dia ada root folder, maksudnya dia punya root folder lah, di mana kita nak letak kita punya web punya code tu. So by default dia dekat cd var www.html. Okay, so dekat sini adalah ada semua ni lah. So kat sini ada index.html. So contohlah saya nak edit, so saya sudo nano edit.html. Inilah apa saja yang you guys edit kat sini akan keluar lah dekat you guys punya tu. Okay, so mungkin nak test you guys punya web server. So pergi check you guys punya Ubuntu punya IP.
Ni saya punya IP ada 192.168.1.106. Okay, so pergi buka browser, paste. Okay, so inilah. So kat sini, so far kita dah boleh run HTML file. Okay, tapi untuk WordPress, dia ada dia perlukan backend scripting dia perlukan PHP dan juga MySQL. So kita akan install tu lah. Okay, so next step. Okay, lepas kita install Apache untuk you guys, bila you guys run Ubuntu dekat you guys VM, you guys kena enablekan Apache dekat firewall. Okay, ni ada dia punya ni dan macam ni you guys nak test. Okay. So untuk saya, you guys memang kena buat dalam VM lah. Untuk saya ni saya install dekat atas WSL, Windows Windows Linux Subsystem. Saya install kat Windows, dekat Windows. So Windows tu sebenarnya dia boleh emulate Linux punya kernel. Linux kernel tu dia boleh buat system call atas Windows. Okay, so saya tak payah nak install ni lah VM. Okay, tapi you guys ni kena buat atas apa ni lah VM. Okay, so next kita akan install ni Apache dah jalan. Okay, so next kita kena install MySQL untuk kita punya database server. Okay, so macam ni kita install, kita pakai command ni lah, sudo apt install MySQL server. Install. Okay, kita tak boleh. Sudo apt install MySQL server. Install. Kalau ada any soalan atau tak tahu step tu atau saya terlaju, please stop me dan tanya anything yang you guys rasa perlu tanyalah. Okay. Sekejap, kita install MySQL server. Dia nak habis dah tu. Dia bukan apa tau, pasal internet saya slow sikit. Dia kalau internet laju dia semua sekejap je. Okay, sebelum tu saya letak balik dekat chat box attendance punya URL. Okay, sementara kita tunggu Ubuntu ni install.
Okay, tak apa. Saya ni tak boleh install pasal kenapa tahu? Pasal saya buat emulation dekat Windows. Tapi by right kalau you guys install boleh. Okay. So nanti okay. So inilah kalau bila kita dah install, so bila kita buat MySQL u ni contoh kita sebagai root, so kita boleh masuk lah, nampak? Kita dah masuk MySQL. So next kita nak buat apa lagi? So ni SQL install ni tak payah kot. Tak payah. Lepas tu install PHP. Okay. Buat semua ni. Okay. Contoh saya buat dekat saya buat dekat sini. Go to install. More. Okay, sudah install Apache. So macam mana nak tahu Apache tu dah okay ke tak? Okay, sebelum tu kita kena make sure yang Apache tu untuk first file yang dia akan read, dia akan ni lah baca index.php dulu. Okay. Kita pergi ke cd isi Apache tu mods enable, so sudo nano url.cnconf. Okay. So kita utamakan index.php. Index.php. So kat sini kita buang. Right. So kita kena restart kita punya Apache. So service sudo service Apache 2 restart. Right, okay, tak apa. Ni tak apa, ni memang dekat saya pasal saya buat emulation. You guys tak ada kot. Okay, ni saya dah start. Alright. So, kita pergi ke kita punya Apache punya root server, root document. So, kita try nak test sama ada PHP jalan ke tak kat kita punya server. So, kita buat new folder, new file. So, touch index.php. Sorry, sudo index.php. Right. Sudo touch index.php. Betul, sudo nano index.php.
So kita try lah dalam PHP, kita buka colon. Okay, tutup colon, habiskan tu. So kita try pakai echo. Pakai echo apa ni? Ya, function PHP info. Okay, tutup. Save. Right, so kita buka balik. Kita punya ni tadi. Okay, so kalau PHP jalan, PHP info punya function tu dia akan pass benda ni, dia akan keluarkan ni about our information about ni about our server lah dekat PHP stack tu. Okay, dia beritahu apa jenis dia, apa yang enable. Okay, next. Maksudnya PHP kita dah jalan. So next, apa lagi? Tadi kita dah restart Apache. And next is okay, so kita kena install apa lagi? Tak ada lah kot. And kita install the actual WordPress. So nanti you guys kena dah tadi dekat MySQL kan dah install, so kena masukkan command ni. So kena create database WordPress. Untuk saya tak adalah pasal saya punya dekat WSL saya ni tak jalan MySQL server. Database ni WordPress tadi, so dekat username dia alah Siti Khadijah ke apa. So password you guys, password untuk you guys punya tu lah, dan flash privilege. Lepas tu okay, so untuk install apa ni, untuk install WordPress tu dia mesti ada PHP ni. Dia mesti support curl, GD, MB string. Okay. So kita pakai sudo apt install php curl php gd php mb string php XML php XML RPC php soap php PL and PHP zip. Right. Okay. Sekejap. Semua all the necessary PHP punya extension. Right. Then after that kita kena enable EN2 mode. EN mode rewrite. Right. Kita buat service Apache 2 restart. So, jangan lupa sudo. Okay. Start. Okay, now kita kena download WordPress lah. So WordPress ni kita pakai curl je. Kita pergi ni, kita download the latest one. So apa kita nak buat? Kita pergi kat kita punya ni. Dalam ni dia pergi kat folder 10 lah. So sebenarnya dia nak download ni. So kita copy je curl.o https. Ni sebenarnya dia nak download apa ni? File installation untuk WordPress. Download jap. Okay, dan kita extract
kita punya apa ni? Kita punya yang kita download tadi tu pakai command tu exec vf latest data. Okay, kita extract WordPress punya source code. Okay. Kita juga kena buat touch /htaccess punya file. Okay, so ni kita copy cp/pnp press wp config. So pnp press Okay, then kita copy lah yang kita dah extract ni, kita copy sudo cp.a/tmp WordPress. Kita akan copy ke kita punya apa? Dekat kita punya apa kita nak panggil? Kita punya ni lah, kita punya root folder untuk kita punya root folder Apache tu. Okay, so kalau kita pergi ke www html, alamak. Okay. So balik-balik ambil command tadi saya silap. So sini html. Okay. Silap copy. Alright. So kita pergi ke html. Okay, so kita masuk ke folder html. Okay, so semua dia lah. So the next kita kena configure. Okay, sebelum tu kita kena bagi permission dekat folder kita tu sudo chown www.data kat folder apa ni yang kita letak WordPress tadi. So tadi dekat dalam HTML kan. Okay. Right, then after that kita kena buat ni lah. Ikut je instruction dia. /var www.html kan, HTML tadi kita punya folder. So type di exec chmod 750. And then after that type f pula 640. So, okay, so then after that kita kena buat curl https pi.wordpress. Oh. Okay, so kita copy je. Okay, copy. So kita buka kita punya file ni WordPress dalam kita punya folder tadi. Now, so kita buat nano wp right.
So, kita paste je lah. Yang ni tadi tu kan. So, kita paste. Sedap. Okay. Yang kita buang. Okay. Then after that, okay, so kena dekat dalam file tadi pun kena edit lagi. DB name, so tadi WordPress kan, so saya tak create, tapi nanti you guys kena buat kat sini lah, WordPress. So, DB username tadi yang you guys test, contoh tadi kan CP ke, okay. So password dia apa-apa CP13 ke. Okay. Localhost. Okay. FS method is right. Okay. Let's define. Let's go. Good. Then kita nak kita try restart dulu kita punya ni Apache. Right. Dan kita pergi buka, ambil IP VM kita. Okay. Dan kita kat browser. So by right, okay. Kalau you guys okay, nanti dia akan keluar WordPress installation page. Kat sini saya database saya tak create lah pasal saya punya database saya tak install. So far macam tu lah. So nanti next nanti dah boleh run WordPress punya site. Dan try lah buat populate dia dengan beberapa konten kan. Buat dummy konten lah apa-apa kan. Ini blog saya ke. Okay. So